à l'hôtel, ce qu'il faudrait, c'est allumer dans la chambre. Ils veulent pas, on peut pas. Mais ils veulent pas. Alors, s'ils veulent pas, est-ce qu'il y a un balcon? Souvent. S'il y a un balcon, et ils permettent de fumer dans le balcon? Ça, je sais pas. J'imagine que oui, non? En général, ils parlent. Permet dans le balcon de fumer, non? Oui, normalement oui. Ouais, mais toi, tu es allé dans le balcon? Non. Bon, alors. Non, je crois pas qu'on a le droit d'allumer le balcon. Non, je pense aussi, même principe. Mais malgré qu'ils permettent de fumer. Mais je sais pas si. Si vous Sûrement, demandez à fumer dans le balcon et rester là-bas, s'ils ne vont pas permettre, parce qu'il faut se soucier si quelqu'un allume chez vous à la maison. Un chalia. Un chalia. Ah, un chalia. Mais pourquoi qu'il faut d'allumer dans le lobby? Non, c'est un problème. C'est quoi le lobby? C'est un problème. C'est quoi le lobby? C'est pour ça que je pose la question. C'est quoi le lobby? C'est quoi? Il n'y a pas plus de carabine que dans le lobby. Oui, mais tu as à la porte de ta maison. Où est ta maison? Tu allumes dans le lobby, c'est comme si tu allumes dans la rue. Non, c'est tu allumes dans la rue, tu allumes dans la tahana merkaziyya. Arabe, c'est pas Khatsar Meshoutaf le lobby? C'est pas Khatsar Meshoutaf le lobby? La maison, elle vient pas. D'Afka le lobby, c'est mieux, c'est plus Khatsar Meshoutaf qu'à l'hôtel, que dans le balcon. De l'hôtel? C'est l'éclairage. C'est Khatsar Meshoutaf. On est tous ceux qui sont dans l'hôtel, on est Meshoutafim là-bas. Non? Pourquoi non? Vadaï Koké? Vadaï Kossi? Non, c'est pas marché. Tu n'as rien dans le lobby, toi. Le lobby, tu as le droit de t'asseoir, il faut boire un café. Tu n'as pas une part dans le lobby. Quelqu'un qui loue une chambre, Miché, regarde, ça veut dire עברית. מי שיש לו חדר במלון, אז יש לו חדר במלון. אז אם היה אפשרות להדליק בחדר של המלון, או בחלון, או אפילו במרפסת של המלון, זה הדבר הכי טוב לעשות. אם אין אפשרות כזאת, כי הם לא מרשים, הם לא מרשים מטעמי בטיחות, והם צודקים. במידה מסוימת הם צודקים. אבל כיוון שאני שאלתי, בגלל שהם מרשים לעשן במרפסת, אז אמרתי, אם הם מרשים לעשן במרפסת, לעשן... La cigarette, vous restez là pendant le temps de la cigarette, mais là vous allumez, vous partez. Non, vous partez pas. Tu restes. Non, mais après il y a le petit déjeuner, il y a le... שכחתי שיש ארוחת ערב. אתה מדליק חצי שעה, אתה שם רק חצי שעה, אתה נשאר חצי שעה. Tu allumes 5 heures, tu me Après, si elle continue... איזה ארוחת ערב? tu manges à 5 si elle continue à brûler, on l'éteint? כן, on a le droit de l'éteindre. Après une demi-heure, on a le droit de l'éteindre. עכשיו, אם הם לא מרשים במרפסת עם השגחה, זאת אומרת שנשארים במרפסת עם השגחה, אז מה לעשות? להדליק בפתח המלון, מה זה המלון? המלון, אין לך חלק במלון. זה לא כמו שאתה מדליק בחצר, או בכניסה לבניין אפילו, יש לך חלק. חלק ממש, יש לך בעלות. אבל פה אין לך שום בעלות, פה זה כמו שאתה... איזה בעלות יש לך בלובי? Mais on est locataire de l'hôtel. pas locataire de l'hôtel, de la chambre de l'hôtel. אתה שוכר רק את החדר של המלון, לא את הלובי. מה, אתה שוכר את הלובי? יש לך חלק בלובי? יש לך, מותר לך לשבת, זהו. On peut faire un taille, on loue aussi le lobby. Ah, ben oui, c'est une taille. On fait des tailles partout, alors on fait la taille quand on loue le lobby. Ah, ben c'est tout. Il veut faire היתר מכירה avec... Voilà, on peut. Donc en pratique, tu allumes ta chambre. Sinon quoi, c'est une mise à l'intérieur, tu fais des règles à l'intérieur. Mais tu peux pas allumer dans le lobby. Même devant l'entrée du hôtel, tu crois qu'ils vont te laisser allumer? Écoute-moi, si tu leur dis à l'hôtel Vous que jetez tu du allumes dixième. et que tu restes des mètres devant... אני אומר, אם תבקשו להדליק במרפסת, אם יש. רק במרפסת, ולהישאר ולשבת שם, כמובן צריך להיות מכוסה עם זכוכית, כן? ולשבת שם, אם הם יחשו, זה הכי טוב. אם לא, עדיף לעשות שליחות שהם ידליקו בבית שלך. Non, à quelqu'un, tu dis à ton voisin. בפתח של הבית. למרות שגם זה יש עיקולי ופיתולי, זה לא הכל פשוט, כי אם אדם לא גר עכשיו לא נמצא בביתו, יש מקום לדון, אבל הכי טוב היה, יש מישהו שנמצא בבית או אף אחד? אם מישהו נמצא בבית זה הדבר הכי טוב, שאדם שנוסע למלון צריך שיהיה לו מישהו שיגור בבית. אם מישהו יגור בביתו,
מה? בבני ביתו, זה הכי טוב, ישיר הבן שלו, אבל... La mitzvah, en fait, elle revient sur la maison. כן, la maison, pas sur la maison que la maison, vous savez. Celui qui a la maison. ואיתה tu fais שליחות. אז אפשר לעשות שליחות. אפשר לעשות שליחות, מה זה בעיה? ידליקו בפתח הדירה, או תיתן לו מפתח שידליק בפנים. ואין אף אחד בפנים, איזה פרסום מניסה יש? אין אף אחד בבית. מה זה אף אחד בבית? במקרה שהוא בבית מלון ואין אף אבל אחד... זה שליחות, הרי איך מוריד לה שליחות? אבל שליחות של מה? הוא מדליק והולך. איזה? הוא מדליק לפרסומי ניסה. איזה? הוא בבית. זה שליחות. Le ménaël de l'hôtel, il peut allumer. Le ménaël, le patron de l'hôtel, le ménaël, il allume. Et alors? On demande au ménaël d'allumer. C'est pas toi, toi, עכשיו אתה מעלה שאלה מעניינת. לא, זה רק מעניין. זה לא שאלה טובה. האם אתה נקרא אכסנאי במלון? כן? האם המלון זה אכסניה או זה שכירות? זו שאלה גם. למשל, מה זה אכסניה? יש אורח, יש אדם שהוא אורח גמור, שבדרך כלל אורח, כל ההוצאות הם עליו בעל הבית, נכון? כשיש אורח, כשאדם מארח מישהו, לא אומר לו, תשלם לי את הבשר, תשלם לי את הדגים. אז כל ההוצאות, זה דרגה אחת. יש דרגה מה שנקרא אכסנאי בגמרא. אכסנאי בגמרא זה מה זה? זה שאדם הוא מקבל זכות לגור בבית, אבל הוא משתתף, c'est une sorte de, comment dire, quelqu'un qui va dans une auberge, quelqu'un qui est auberger. לא, זה לא בדיוק שכירות, אלא אתה מקבל בית, אתה... הוא בעל הבית, שכירות, אתה נהיה, כשאתה שוכר, אתה הבעלים של החדר שלך או של הבית שלך. זה לא דומה. עכשיו, השאלה אם המלון זה כמו שכירות, או זה כמו אכסניה שמה? שאני גר אצלך, רק אני משתתף בהוצאות. שכירות, כשאדם שוכר, אז יש דין קניין. כשאדם שוכר, יש דין קניין. הבית היא שלך. כשאתה שוכר, אתה חייב הדלקת נרות חנוכה? אדם שוכר בית, היא לא מזור מנוע. ודאי שהוא שוכר, הוא חייב. למה? זה לא הבית שלו. שכירות זה כמו בעלות. יש הלכות בעלות השכירות. יש דיני קניין. יש דיני קניין בשכירות. אם כן זה כמו. אבל במלון מה זה? האם מלון זה יש בעל בית, ואני משתתף בהוצאות, או זה שכירות יומית? שכירות יומית. זה שכירות יומית. החדר, אתה שכרת את החדר. אם כן, זה לא דין אכסנאי. אם כן, אני לא יכול לעשות מה שאמרת עכשיו, להשתתף עם בעל המלון ולהגיד לו, בוא תיקח 2 שקל בשביל השמן. אתה לא יכול להגיד את זה לבעל המלון. למה? אם אתה, אני חוזר. אתה לא שותף עם כל המלון. אם אדם הוא בן בית, או אורח גמור, למשל בן בית, נגיד הילדים שלך, יש לך ילדים נשואים, באים אצלך. הילדים שלך, הרווקים בטח, אפילו ילדים נשואים באים אצלך. הם משלמים משהו? לא. כמו שאתה נותן להם את השמן, ואת הקפה, ואת הבשר, ואת הלחם, ככה אתה נותן להם את השמן. אם כן, הם כמו חלק מהבית. יש מה שנקרא אכסנאי, שזה סוג של בן אדם שהוא גר אצלך, אבל הוא לא שוכר חדר, אבל הוא גם לא חלק מבני הבית, אלא מה הוא? הוא משתתף בהוצאות. אורח. Non, c'est pas un invité, c'est un auberger, comment on dit quelqu'un qui est en état Un héberger. Un héberger. Tu l'as aubergé. Non, tu l'as hébergé, pas aubergé. Non, mais une aubergiste, comment on dit? Un aubergiste. L'aubergiste, il héberge. En fait, il n'y a pas ce statut. Soit on est invité, soit on participe. Il est plus rare ce statut. Il est rare, mais il existe. Il existe. Il y a des gens qui vivent chez les autres, mais ils participent aux הצעות. Ça existe. גם היום זה קיים. אדם חי אצל בעל בית, והוא משתתף בהוצאות. משתתף בהוצאות חשמל, משתתף בהוצאות מים, משתתף בהוצאות גז, משתתף בהוצאות אוכל. יד יש עוד חמסה, גם זה קיים היום. אבל זה האכסנאי שכתוב עכשיו. לא, עכשיו במקרה כזה, שאדם חי אצל מישהו ומשתתף בהוצאות, על זה אומרים תשתתף
גם בשמן שנרות חנוכה. אם אדם הוא לגמרי בן בית, או שהוא אורח גמור, אתה מזמין אותו, אתה נותן לו הכל. אתה לא... גם את השמן. אז גם את השמן אתה נותן לו. עכשיו, מה קורה מלון? מה זה מלון? האם מלון זה נקרא שאתה אכסנאי של הבעל המלון? כן. אני לא, משתתף. או אתה סוחר, או אתה סוחר חדר. אבל אני משתתף בהוצאות שלו. בסדר, אבל אתה גם סוחר חדר. Je vais aller à la chambre du voisin. La chambre, au niveau de la chambre, tu l'as loué ou tu l'as pas loué? On l'a loué. C'est une location, une hôtel ou pas? Imken, c'est ta... En fait, Maintenant on c'est sait ta pas si maison. c'est payé encore. Maintenant c'est ta maison. Mais ils veulent pas dans les chambres. Ils veulent Je pas. sais. C'est pour ça que Elle je me pose la retire. question. Ils veulent pas. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, il y a 100 Hein? Hanoukiot. Mais dans le hall, mais comment on va faire dans le hall? C'est quoi le hall? Je vais vous dire comment. C'est pas ta maison le hall. On est d'accord. Mais c'est pas ta maison le On est hall. d'accord. Puisqu'ils ne veulent pas, à cause des incendies, des machins et des machins, on est obligé de faire dans le hall. Chacun il amène sa Hanoukia et on fait dans le hall. אבל מה זה, אבל אדם יכול להדליק, רק רגע, אתה יכול להדליק את החנוכיה שלך בבית של החבר שלך? Non. עכשיו, On est d'accord. non, tu peux allumer ta Hanoukia dans la maison de quelqu'un d'autre? peut pas. Non. C'est pareil. Tu peux allumer ta maison, ta Hanoukia dans un endroit public, Stam? Non. Tu dois l'allumer à ta maison. Oui. Donc, si, par exemple, le lobby du Binyan, à Khadar Madrigot והלובי של הבניין, בבית שלך, כן? dans l'entrée de l'immeuble et la cage d'escalier, tu as une part là-bas à toi? Bien sûr. Il appartient à tout le monde. Donc on peut comprendre qu'on allume à l'entrée du binyan. Mais là, l'hôtel, dans le lobby, tu n'as aucune part. Alors voilà ce Tu que- n'as rien là-bas. Ok. Oui, Alors, non, voilà ce pardon, que- il y a une Tu ne peux table. pas allumer au milieu de la... Il y a C'est comme si Shirek, tu allumais là-bas. au milieu de la rue ou dans une maison d'un autre. לא, 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 לא. לא, יש חלק של הלובי. למה? מישהו שאין לו חדר במלון, הוא לא יכול להיכנס ולשבת בלובי. אתה לא יכול, אם אתה אין לך חדר במלון, אתה לא יכול נכון, אבל זה להיכנס נקרא... ולשבת בלובי. זה הבית שלך? אבל זה זה לא הבית שלך? הלובי לא. זה לא הבית שלך. יש לך זכות שימוש. יש לך זכות שימוש. Tu as le droit Comme la rue d'utiliser. que tu as. Tu as le droit tu as le droit d'utiliser זה זכות שימוש של הלובי. זה לא המקום שלך, כן. Tu peux pas comme ça. D'accord, Mais mais tu n'as pas le droit de t'asseoir dans un ceux qui lobby. veulent allumer. Monsieur ceux Gossi. qui corrompent, Mais non. c'est vraiment dans la Je vais... location. Ça Arrête rentre de dans la dire- location. Ils prévoient une Va dans les page lobbies, tu vas pour voir. ceux qui veulent allumer. Excellent ce qu'il vient de dire. Il y a plein de chidoukhim là-bas. C'est exactement comme ça. Ils vous mettent une table à disposition. Je vais manger, rendez-vous. Mais la table est en location. Mais alors, Comme la chambre. en quoi ça va m'aider? En quoi ça m'aide? En quoi ça m'aide? Si j'ai une table dans la maison de quelqu'un d'autre. L'endroit, tu veux. אם יש לי שולחן שלי Non, בבית c'est parti de שלי, la בית location. שלי. Elle fait partie de la location. La table est Et pas- alors? la table Mais, est mais pas- le lobby lui-même, j'ai besoin que l'enceinte soit louée. La Hanouka elle doit être à l'entrée d'une maison à moi, sur laquelle j'ai une certaine propriété. Voilà, il t'a dit, moi, je le fais, tu faut plus le mettre chez l'IA. Donc, je suis en arnaque. Non, si tu emmènes une Hanoukia fermée, En tout cas, dans les hôtels, il y a peut-être une centaine de Hanoukiot dans le. il n'y a pas de. Ils vont pas Si on met la menorah dans la chute d'Arabie, en dehors de l'hôtel, dans la chute d'Arabie. C'est bien. Khamim, Ça aussi, c'est c'est problématique. Pourquoi? Non, on doit allumer chez Non, toi. en dehors de l'hôtel, dans la chute d'Arabie. Mais tu peux pas allumer le shoot Dans la arabe. rue. Il va venir le mec et va dire que tu arrêtes. Il n'appartient pas à le détecter, parce qu'il appartient à fermé. C'est fermé. En tous les cas, que tu saches. Si tu mets une bougie, oui, on est d'accord. on est d'accord. non, je remets en question. On passe à l'as. Il y a des C'est poskim, une arnaque par rapport il y a à- des poskim qui sont peut-être méquilim là-dessus. Moi, ça me paraît pas être logique ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis qu'il vaudrait mieux avoir laissé quand quelqu'un il voyage en vacances, qu'il ne prenne pas tous ses enfants avec lui et qu'il laisse rester à la maison. qu'il allume la Hanoukia. Sinon, à défaut, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Ouais. On a un chaliard. Barouf, C'est- le Barouf, il a mis pour tout. Tu nommes un chaliard qui allume à l'entrée de ta maison, ou à l'entrée de ta maison, et il lui fait sa bracha chez lui. Et après avoir fait la bracha chez lui, sans parler, il vient, il allume en tenant avec la bracha qu'il a fait pour lui, qu'il allume la tienne. Et toi, tu allumes dans le lobby sans bracha. Et tu écoutes, voilà. Et tu écoutes le Baal Malon qui fait la bracha. À quoi ça sert d'allumer dans le lobby arabe?
Arabe, à quoi ça sert d'allumer dans le lobby? À quoi ça sert Non, d'allumer? je dis que Animistapek, je dis, moi je tends à penser que le lobby c'est rien. Mais on peut me dire non, le lobby c'est du fait que j'ai le droit, c'est un endroit privé qui était réservé pour l'utilisation. Donc c'est comme une part, on peut dire comme ça. Azmi, ça fait que tu allumes sans bracha dans le lobby. Sans bracha. Arabe, pourquoi pas dans la Et salle à la manger? maison, tu fais un chalière de quelqu'un qui allume chez toi. Et avec ça, ouais, mais il y en a. Arabe, pourquoi pas dans la salle à manger? Arabe, pourquoi pas dans la salle à manger de l'hôtel? Ça c'est vraiment privé. C'est uniquement réservé pour ceux qui sont dans l'hôtel. Quelqu'un qui est là, il rentre pas là. Tu n'as pas une part dans la salle à manger. J'ai une part, moi je peux rentrer, un autre ne peut pas rentrer. Tu as une part d'utilisation. Bah oui. Tu as une part d'utilisation, c'est pas béton. Mais une maison aussi que je loue, c'est pas ma maison, je vais pas la vendre. Quoi? Une maison que je loue. Non, mais c'est un kinyan. Srirout, c'est kinyan. Quand on loue une chambre d'hôtel, dans les deux. on a une part dans le restaurant, tout ça, ça fait partie. Il nous fait un prix chacun. Oui, mais c'est pas sûr que c'est une part. De l'obatoire chez Zechelek. Moi, c'est pas sûr que c'est une part qui est une part. Donc, Bekitsur, on reste à la maison. C'est pas une propriété. C'est un droit d'utilisation. Si quelqu'un il va au restaurant maintenant, bon, au restaurant il donne. Bekitsur, c'est pas évident. C'est pour cela que je dis, ça fait que. Albert, tu restes là. Ça fait que le brachot. Tu allumes en bas avec tout le monde, sans bracha. Tu peux écouter la bracha de quelqu'un qui fait la bracha, puisqu'il a fait. Et puis ça, tu peux aller sortir. À la maison, tu allumes où toi? À l'entrée de la porte. De la porte, très bien, alors c'est pas un problème. Tu laisses une chanouka que quelqu'un, le voisin, il vient à l'heure, après qui tu lui demandes, après que tu aies fait ta bracha, descends tout de suite allumer la mienne, avant ma hossour. Avant de faire les Mais on peut passer sur l'interdiction de l'hôtel? Voilà, la bonne question. Non. Hein? Non, je martais ma nafshotechem. C'est ça. Non, mais je fais attention. Alors, Je fais attention. alors, Il faut demander une permission exclusive. Il donne pas. Exclusive. voilà, Non, d'allumer dans la mirpesset, quelque chose, tu lui montres, c'est fermé, tu lui apportes la cloche en verre, tu le mets dans la mirpesset et je reste. Trois choses. Pourquoi tu fumes une cigarette? Tu fumes une cigarette, c'est pareil. Non, mais dans la terrasse. Mais c'est vrai que les cigarettes, c'est pas moins dangereux. Hein. Non, mais ils autorisent sur la terrasse. Sur l'intérêt, ils étaient les cigarettes. si tu as une terrasse dans Si y a une terrasse dans L'idéal, l'hôtel, ça dans la aurait chambre, été- tu as une terrasse. Oui, si tu as une terrasse dans l'hôtel, tu peux le faire, oui. Tu as besoin de faire ça. Tu as continué. De ta chambre. Tu as une terrasse. De ta chambre, De ta évidemment. chambre. Tu as la terrasse. Non, tu as- non, vas-y. Oui, là c'est bon. Non, ils veulent pas C'est bon, c'est la ils chambre qui veulent n'autorisent pas. rien. Ils n'autorisent pas, je sais qu'ils n'autorisent pas, mais on peut obtenir. Sur la terrasse, oui. La terrasse. Puisque tu peux fumer Puisqu'ils sur sont la fumés terrasse. dans la chambre, tu peux fumer. Tu fais ce que tu veux dans ta chambre. Dans ta chambre, si tu fumes, ça peut détecter le Ça fumée. détecte, et ben, ça Non, mais détecte. c'est interdit. Là, Regarde, tu leur garantis la demi-heure sur place. Tu leur garantis, je suis en face pendant une demi-heure. Je bouge pas de là-bas. Ah oui. Albert, tu vas pas en vacances, tu vas pas Albert. Albert, tu bouges pas d'ici.